एग्जाम सरीगला आवाज आସୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? साउंड आସୁଛି? ହଁ ଭାଇ ଆସୁଛି। ହଁ ଆସୁଛି ଭାଇ। एग्जाम सरीगला तो जहाँ ହେଇଛି ତାକୁ ତ ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ତିନି ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ସ ପାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ପ୍ରି ଟା ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ପାର କରିବାର ଅଛି। ମେନ୍ସ ହଉଛି ଅସଲି ଖେଳ। ପ୍ରି ରେ 107 ଯୋଉ ମହାରଥୀ, 125 126 ବି ସେମ୍ ମହାରଥୀ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସ ହଉଛି ଯେ କି 128 ଆଉ 140 ରେ ବିଗର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ, କାରଣ ସେଥିରେ ତମେ ଗ୍ରୁପ ସି ପାଇବ ଆଉ ଗ୍ରୁପ ବି ପାଇବ। ତ ଆଶା କର କି କଟ ଅଫ୍ ଯେତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଠୁ ବି କମ ଯାଉ, କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2022 ରୁ 25 ଯାଏଁ ଡାଟା, ତାହେଲେ ଡାଟା ହିଁ ସେୟା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପିଲାମାନେ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲେ। 2022 ରେ ସେମିତି କିଛି ସାଧନ ନଥିଲା, ତ ପ୍ରିପାରେସନ ଠିକ ସେ ସେତେ କରିପାରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ 2025 ରେ ଭରପୁର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେଲା ଓଡିଶା ଜିକେ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଓଡିଶା ଜିକେ ଇଜି ଦିଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଜି ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଇଜି ନୁହଁ, କନଫ୍ୟୁଜନ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ହଲ ରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରେ ପକେଇଥିବ, କାରଣ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଟପିକ କୁ କେହି ଟଚ୍ ହିଁ କରିନଥିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ରୁ ଦି ଚାରିଟା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଲା ସେଟା କେବେ ଯୋଉ नो योर स्टेट ରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପକେଇଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ରିଭର ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଲା, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଟାଇପ ର ପକେଇଲା। ଜିଆଇ ଟାଇପ ର ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି 30 ରୁ या 35 ରୁ ଯେତେ 25 या କେତେ ଆଣିଥିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ 15 ପ୍ଲସ ବି ଯିଏ ଆଣିଥିବ ସେ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମେ 2022 କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବା କେମିତି କଣ ଥିଲା। ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଠିକ ଆସୁଛି ନା ଏଟାକୁ ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିବି? ଠିକ ଠାକ ଦିଶୁଛି ଏଟା? ହଁ ଭାଇ ଠିକ ଠାକ ଭିଜିବଲ ରହୁଛି। ନହେଲେ ସ୍ଲାଇଡ ସ୍ଲୋ ମାନେ ଶୋ କରିଦଉଛି, ଛାଡ ଡ୍ର କରିଦବା। ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2022 ରୁ ଆଉ 2025 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ କି 2022 ରେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ସୋର୍ସ ଆଭେଲେବଲ ନଥିଲା। 2023 ରେ କିଛି ପିଲା ଜାଣିଲେ, 2024 ରେ ପୁରା ଭଲସେ ଜାଣିଗଲେ କି ମାନେ କୋଉଠୁ ପଢିବାର ଅଛି, କଣ ପଢିବାର ଅଛି, ତ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ 2025 ଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ 2022 କୁ ଯିବା ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଯଦି ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଆମେ ଯିବା, 2022 ରେ ଏପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ଆମ ଦେଖ 2,27,278 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ହଉଥିଲା। ଭଲ ସେ ପିଲା ପକେଇଥିଲେ, ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା 1325। କଟ ଅଫ୍ କେତେ ହେଇଗଲା 97.5। ମେନ୍ସ କଟ ଅଫ୍ 97.25 ଏଥିପାଇଁ ଗଲା କି ସେଥିରେ ରିଟେନ୍ ଥିଲା, ଗୋଲଗୁଲିଆ ନଥିଲା, ଏମସିକ୍ୟୁ ନଥିଲା। ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ରେ ପୁରା ତାର ଇଏ ଥିଲା, ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ଟାଇପ ର ଥିଲା। 2023 ରେ କଣ ହେଲା, 2023 ରେ 625 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ 1,90,451 ପିଲା ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ଏତେ ଥିଲେ, 105 କଟଅଫ ଗଲା, ହାଇଏଷ୍ଟ କଟଅଫ ଯାଇଥିଲା। ମେନ୍ସ 128 କଟଅଫ ଗଲା, ଯୋଉଟା ଗ୍ରୁପ ସି ର ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା 2024 ର ଡାଟା, 1,38,000 ପିଲା କମିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୁପ ସି ଅଧିକା ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଗ୍ରୁପ ବି କମ ଥିଲା, ପିଲା କମ ପକେଇଲେ। କଟ ଅଫ 100.75 ଗଲା, ମାନେ ଭଲ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, କଟ ଅଫ ବି ମାନେ ସେ ଲେଭେଲର ଗଲା। ମେନ୍ସ କଟ ଅଫ ବି 5 ମାସ ମିଳିଲା, ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ 128.5 ଗଲା ଗ୍ରୁପ ସି ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା, ଯଦି କମ୍ପାରିଜନ କରିବା, 2022 ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସାମ ଥିଲା, ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେଭେଲ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ 2024 ର ବଢିଆ ଥିଲା, ତାପରେ ହଉଛି 2025 ର। 2023 ସବୁଠୁ ମୁଁ କହିବି ଇଜି ଥିଲା। 2025 ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଇଜି ତାକୁ ରଖୁନି, କାରଣ ମ୍ୟାଥ ହଉ, ରିଜନିଂ ହଉ, ଡିଆଇ ହଉ, ଡିଆଇ ଇଜି ପକେଇଥିଲା, ପିଲା 15 ରୁ 15 କରିବେ, ୟା ଯେତେ ବି ହଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଧର ଭୁଲ ହବ। ରିଜନିଂ ଭଲ ପକେଇଥିଲା, କିଛିଟା କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଦି ଚାରିଟା ହବ, କାରଣ ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଥିଲା। ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୋଟେ ଦିଟା ତ ନିହାତି ହେଇଥିବ, ମଦରଟା ଡଟର ହେଇଥିବ, ଡଟରଟା ମଦର ହେଇଥିବ,
तापर नहले किछि गोटे आईक्यू जगह रे आईटी हे जैथियो नहले क्यू हे जैथियो एग्जाम प्रेशर रे से सिली मिस्टेक हबो ही हबो आउ रहिला डीआई गला ये 65 मार्क गला तापर जो रहिला 85 मार्क करंट अफेयर हो या ओडिसा जीके हो ओडिसा जीके जेहेतु टिके ट्विस्ट कर देथिला तो सेति पई माने एज कंपेयर टू 2023 2025 टा टिके इजी टू मॉडरेट लेवल रो थिला तो कट ऑफ केते जो वैकेंसी अछि 1576 सबुठु हाईएस्ट वैकेंसी अछि 22 23 24 25 रो पेपर मु कहबी इजी टू मॉडरेट जो जेहेतु पिला बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन करचंदी हां आ गोटे कथा पिला एते कंपटीशन हेई नथांते जदी एसआई एग्जाम टा हेई जायथांता सेथिरे 900 पिला पड़ै थांते आरआई एग्जाम टा हेई जायथांता सेथिरे 2000 पिला पड़ै थांते तो एई जो 900 आ 2000 2900 3000 पिला रहिले से माने सेइटु पड़ै थांते किंतु सेइटा हेई पारला नाही तो सेई जो पिला एठी पसिगले आ गोटे कथा ओएस रो एथरो जो ओसीएस एग्जाम आसिला सेथिरे सेते माने वैकेंसी भलो नथिला बोली सब पिला सीजीएल को डेइले तो सेति पई कंपटीशन टिके अधिका रहिबो एप्लिकेंट केते अछि 2 लाख प्लस वैकेंसी अछि 1576 माने केते जिबे सेई हमरो 7500 ऊपरे या 7800 पाखा पाखी जिबे पिला 7800 रु यूआर पिला केते जिबे यूआर पिला जिबे हमरो अराउंड तारो डिवाइडेड बाय 3 कर दियो हला सेति की अराउंड पिला जिबे 2600 पाखा पाखी पिला जिबे यूआर तो मु माने भाबिबारे जदि कट ऑफ जीवो ताले माने मु जति की पिला को पचारली एग्जाम केते मार्क आनी हबो आ केते मार्क आनीचो भितरे बहुत डिफरेंस अछि आनी हबो केते ना जदि एग्जाम पेपर घरे बसी करी देखिबो केते आनी हबो 125 128 130 प्लस भी आनी हबो माने घरे बसी करी आनी हबो आ केते आनीचो रे डिफरेंस ता होजी कि माने एग्जाम हॉल रे केतेटा भूल गोल बोले दिछु कि केतेटा सिली मिस्टेक कर दिछु कि तो सेउडा को काउंट करिया पड़ियो तो सेइटा को जोटा केते आनी हबो आउ केते आनी चो भितरे जो 10-15 मार्क डिफरेंस रोजी सेटा होची कट ऑफ आनी हबो केते 120 प्लस आनी हबो माने जदि घरे बसी करी करिवो 120 प्लस इजीली आनी हबो जोटा कि बल्क पिला आनी पारिबे केते आनी चंती 100 रु 110 भितरे बहुत पिला अछन बहुत माने जेतेटा भी मो ग्रुप देखलिनी 100 रु 110 भितरे 30% पाखा पाखी पिला अछंती तो जोठी बल्क थाए सेइटा ही कट ऑफ जाए माने पिला जोठी दसई पसी तांती सेई हेटा ही कट ऑफ जाए जो माने 110 प्लस आनी तो से माने पूरा माने आराम से प्रिपेयर करिया कथा कारण तमे से जो ग्रुप रु तमे ऑलरेडी बाहरी सारचो माने तमे भलो प्रिपरेशन हेजी तमे से ग्रुप रु बाहरी सारचो जोठी की कट ऑफ रो धसा धुसी होची आउ जो मैंने 105 रु 110 भितर आनिचो से माने भी भलो सेफ रे अछो तमे भी पढ़िबा दरकार मु कहबिनी पढ़िबनी पढ़िबा दरकार आराम से भलो से पढ़िबा दरकार जेहेतु वैकेंसी अधिका अछि कही हबनी किछि पिला एग्जाम देथिबे खाली जो 400 टका रिटर्न आसु बोली किछि पिला नुआ पिला एग्जाम देथिबे जो माने 80 82 83 या 85 करूथिबे कारण 150 टा गोल बोले पे किछिटा भूल भी हेते पारे तो मु तो ग्रुप रे लिखिछि कि 100 रु 105 भितरे कटअप जो आगु भाबुतली 100 ऊपरे जिवो बोले किंतु सेई 100 रु 105 भितरे मु भाबुतली कटअप किंतु जेहेतु एटा हमरो 2023 रु भी माने टिके ता ऊपरे लेवल रे अछि तो 100 रु 105 जो यूआर कहूची मु सेटा तमे मानि कि चलो हमरो 98 रु 103 यूआरटा याठू भी मु चाहूची याठू भी कमु कारण माने जो पिला परिश्रम करूजी तो ताकू टिके तो चांस मिलिया कथा मु भी चाहूची माने 98 रु 103 कण आउर भी कमु अलगा को ग्रुप रे के उडे 90 कि 92 कहितरे तो मु भी चाहूची सेति भी जाऊ किंतु सेते तो चांस लागुनी किंतु देखिए जदि एई जो 2600 पिलारू टेलीग्राम रे हमर अछंती हजार पिला जो माने बहुत बढ़िया पढुचंती हला तो एमाने तो आराम से 105 रु ऊपरे ही रखिथिबे या सही रेंज रे रखिथिबे तो आउ जो बाकी जो 1600 पिला बाहर रहिले से माने सही एई रेंज रो 90 रु 100 भितर रहछंती तो कट ऑफ जदि कहिबो
कम ही जीवो एई रेंज रे ही जीवो 95 रु 105 भितर 10 मो डिफरेंस रखिबी यू आर मेल पई यू आर फीमेल पई तो आहुरी कम जीवो आउ एससी एसटी सेमानक पई सेमानक पई आहुरी भी कम जाय पारे लास्ट टाइम तो 87 की केते जायतला या 80 75 भी जाय पारे तो एटा हला रेंज एतिकी हला कट ऑफ रो एनालिसिस तो जदि काहा को कोन पचारे आरसी पचार आ गोटे फाइनल कथा कि एग्जाम क्वेश्चन जो माने देखिबे कहबे अरे एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन अछि हेई जीवो किंतु एग्जाम हॉल रे अलगा माइंडसेट हबो तमे गोटे फ्लो रे करथबो गोटे बिगड़िला माने तीन चारटा बिगड़िला तो सेमती हेइची किसी पिलांकर कि माने गोल बुलेबाटा टिके भूल जाइची गोटे जगह तीन चारटा गोल भूल बुले देछंती तो सेतिरे 500 मार्क कटिगला तो सेटा हो भगवान को प्रे करो कि समाने भी माने क्लियर क्लियर करि करि माने मेंस रे बसंतु आ नेक्स्ट जदि किए कोन पचारियार अछि ताहले पचार हम तो एटा बहुत शॉर्ट ही रखिबा 10 मिनिट हे गलानी तो किए कोन पचारियार जदि पचार पारो जदि किए कोन कहया चाहूची हैंड राइज करो मु एलाउ करिवि तार पचारियो देखो आ गोटे कथा एग्जाम खराब हेइची ता भाबिले तो माने माने दिन तो पूरा पळेबो किंतु जहार एग्जाम खराब हेइची मु कहबी कि माने तमे तमरो बेस्ट देइथिलो किंतु दिनोटा तम पई नथिला हला कोन हुए तमे बहुत पाठ पढि दियो किंतु जदि से दिनोटा तम पई नथिबो ना ताले एग्जाम क्रैक हबन जदि तमे टोटाली किछि पढि नथिबो जणे जदि किछि पढिनी जो इकोनॉमी सर्वे बजेट बजेट किछि पढिनी ता पई दिनोटा बेस्ट अछि खाली पीआई को लगे कर जायछि तार होई जिवो कारण से ता दिनोटा ही बेस्ट थिला आउ जणे पूरा इकोनॉमी सर्वे बजेट इंडिया बजेट सर्वे करंट अफेयर तापर से जो हरिहर पंडा ए सब बही पढी कर जायछि ता दिन ठीक नाही किछि गोटे भी क्वेश्चन पड़लानी अलगा सब क्वेश्चन पड़ला सेटा कछ तमर जदि दिनोटा बढ़िया थिबो ताले क्वेश्चन तमर आपे आपे हे जिवो तमे जदि भूल भी किछि गोटे मारिबो ना आसी कर देखला बेलको अरे ठीक है किंतु जदि दिनोटा खराब थिबो माने दिनोटा खराब इन द सेंस सेई मुहूर्तटा सेई जो घंटे 2 घंटा जो मुहूर्तटा जदि टिके खराब थिला ताले माने एग्जाम भलो थिले भी 2 4 मार्क तमे खसी आसो सेटा हला कथा और जहा हला हला बहुत भलो वैकेंसी थिला एटा आउ जो माने मेंस पई प्रिपरेशन करूचो जदि माने स्कोर भलो अछि मु कहली यू आर जदि भी माने 90 प्लस भी आनिचो या जहा भी करजो तो नेक्स्ट हमें जो स्टार्ट करूचे जो मेंस पई जो रिवीजन खाली माने खाली से ग्रुप रे खाली रिवीजन करू माने डिस्कशन जे समते 3 4 जन पिला अछन सम खाली डिस्कशन करन तो तमे चाहिले भी जॉइन हे पारियो हला आउ माने एमती पेड वाला नुह ठकामी वाला नुह कि माने किसी वाला नुह माने जेन्युइन पिला अछंती जो माने पूरा बहुत भलो परिश्रम करछंती माने जे चाहिबो सेतिर जॉइन हे पारियो आउ आउ कोन रहला एतिक तो समस्त को ऑल द बेस्ट जहार आरआई मेंस अछि ताको ऑल द बेस्ट जहार हमरो आरआई एबे अछि एग्जाम नेक्स्ट जो फॉरेस्ट कार्ड ये तो चलीची आ जो आरआई जो आसीतला सिंगल एग्जाम हबो सेटा जहार अछि ताको भी ऑल द बेस्ट भलो से माने प्रिपरेशन करा कारण एथिरे किछि बल्क पिला पळेबे हमरो किछि जो फॉरेस्ट गार्ड पळेबे आरआई रे पळेबे तापर पुणी जो आरआई हबो सेथिरे पळेबे तो एथिरे जो पिला उडा पळेबे तो 2026 जो सीजीएल आसीबो सेथिरे बहुत भलो भलो पिला पाइबे भलो भलो पोस्ट जदि आसु किंतु जदि एई सीजीएल रो प्री तमे क्लियर करूचो ताहले गोटे सजेशन कि माने टाइम टा भलो से इन्वेस्ट करो कारण प्री तो देखिदेलो प्री जेमती ओडिसा जीएस गेम चेंजर हे गला माने इजी थिला किंतु टिके माने कंफ्यूजन टाइप रो थिला एथि पई कि जे प्रैक्टिस करन थो ताको कंफ्यूजन टाइप रो लागिथो आ से भूल बाड़ी थो सेटा होचे कथा तो मेंस रे सेमिति न हो मेंस रे पूरा भलो से प्रिपरेशन करो जेमिति तुमको क्वेश्चन टा माने डाउट न पडू माने तमे क्वेश्चन पढिवा सांगरे सांगरे तमे आंसर टा कहबो जेंदी सेमिति थाओ मेंस पई तो मेंस तो कंपटीशन हाई हबो आशा करे कि कट ऑफ से 95 रु 100 भितर जाऊ किंतु देखिबा कोन जाउची ओएसएससी रो 1576 पोस्ट अछि मु तो भाबिबी कि 95 रु 100 भितर जाऊ किंतु जदि अधिका गला तो सही 105 रु 110 भितर जाऊ
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଯଦି ଯାଉଛି 110 115 ତାହେଲେ ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ମାନେ 110 ରୁ 115 ମାନେ 7500 ପିଲା ଆଣିବାଟା ଯଦି କହିବେ କି ସମସ୍ତେ ପଢି ପଢି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଅଡା ବାଲା ଯୋଉ କରିଛି 115 ରୁ 120 ମାନେ କଣ ଭାବି କରିଛି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। 115 ରୁ 120 ତମେ କଟ ଅଫ୍ ମାନେ ତମେ ପ୍ରିରେ ମାନେ 60% କଟ ଅଫ୍ ତମେ ଆଣୁଛ ପ୍ରିରେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ପିଲା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ ଆଉ କେତେଟା କରିବ। ଯଦି ନର୍ମାଲ ପିଲା ଗୋଟେ ଏଭରେଜ ପିଲା ଗୋଟେ 120 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛି ତାର 12ଟା ଭୁଲ ହବାଟା ଥୟ। ମାନେ ସେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉ କି ମାନେ ତୁକା ମାରୁ କି ଯାହା ହଉ 12ଟା ଭୁଲ ହବ ହିଁ ହବ। ଯଦି ଜଣେ 128 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛି ତାର 16 17ଟା ଭୁଲ ହବ ହିଁ ହବ। ୟା ଯଦି 9ଟା ତ ଭୁଲ ହବ 128ଟାରେ 9ଟା ଭୁଲ ହେଲେ ମାନେ କେତେ କଟ ଗଲା 8 ଇଏ ମାନେ 3ଟା କଟିଗଲା ଇଏ କେତେ ହେଲା 128 ରେ 20 17 117 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଆଣିବ। ତ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏଭରେଜ ରେ କହୁଛି 128 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବ ତାପରେ ତ 120 ତ ପିଲା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବେ 12ଟା କଟିଗଲା ସେଥିରେ 108 ମାର୍କ ଆସିଲା। ତ କୋଉ ହିସାବରେ 115 ରୁ 120 କରୁଛି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। ବୋଧେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବେଚ୍ ରେ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଧେ ଆସୁଛି ଟପର ସମସ୍ତେ। 115 ରୁ 120 ମାନେ ମାନେ ଛାଡ କହିଯାଉନି କିଛି। ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଯଦି କିଛି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ୟା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମାଇକ୍ ଓପନ୍ ଅଛି କୁହ। ମାନେ କିଏ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କର ନହେଲେ ରଖିବା। ଆମ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉ 11 PM ର ସେଟା ସବୁ କିଏ କିଏ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ମାର୍କ? ସେଥିରେ ତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି 110 ଜଣ ଆଣିଛି 112 ଜଣ ଆଣିଛି 3ଟା ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ମାନେ 100+ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ସେଥିରେ। ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ମେଲ୍ କଥା କହୁଛି ଏସି ବିସି ଫିମେଲ ତ ସେମାନେ ବି ଭଲ କରିଥିବେ 96 97 ୟା କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ବି 95 ରୁ 100 ଭିତରେ ଯେତେ କଟକ ଯିବ ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ସାର୍ ୟାର ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର କେବେ ଆସିବ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି? କଣ ଆନ୍ସର କି ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର କିଟା କେବେ ଆସିବ ତାର କିଛି ଅଛି? ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର କି ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଳେଇ ଆସେ କାଲି ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିପାରିବ। ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ କାଲି ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାନେ ସାର୍ ସେଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ମେ ବି ପଚାରିବି ଯଦି କହିବେ ଟିକେ ଯଦି ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା। ହଁ ସେଟା ଗ୍ରୁପରେ ଆମର ପକେଇଦବ କହିଦେବ। ସେଇଟା କୋଉଠି ମାନେ ପଚାରିବି ସେଇଟା? ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ କରିଦବ ସେଥିରେ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ପକେଇଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ରଖିବା କିନ୍ତୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ କହିବି ଫାଇନାଲ ୱାର୍ଡିଂ କି କେତେ ରଖି ହବ ଆଉ କେତେ ରଖୁଛି ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି। ମୁଁ 120+ ରଖିପାରିବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଲି 109 11 ମାର୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ 135 ରଖିପାରିବି କିନ୍ତୁ ରଖିଲି 115 20 ମାର୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି। ତ ରଖିପାରିବି ଆଉ ରଖିଛି ଭିତରେ ଯୋଉ 20 ମାର୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି କଟ ଅଫ୍ ତାଠୁ କମଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ ୱାର୍ଡିଂ। ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛ ଯୋଉମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମାନେ କରିଛ ଭଲସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛ ମାନେ ମେନ୍ସକୁ ଲାଗି ପଡ କାରଣ ଏବେ ଯିଏ ପ୍ରିଲିମରେ 120 127 100 ଆମର 30 135 ରଖିଥିବ ସେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବ ଯିଏ 107 8 9 ରଖିକରି ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରୁଛି ସେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେ ତମ ସିଟଟା ନେଇଯିବ। କାରଣ ମେନ୍ସ ହଉଛି ଅସଲି ଖେଳ। ତ ତା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ଇଜି ଥିଲା ଆମେ 130+ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛୁ 135 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହବ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମାର୍କ କେତେ ରଖିଛ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆଶା କରେ କି କଟ ଅଫ୍ ଯାଉ କମ 95 ରୁ ୟା 95 ରୁ 100 ଭିତରେ ଯାଉ
मोर तो सेतिकी माने आशा अछि कारण स्क्यू बेले 324 पोस्ट थाई करी कटअप गला 102 324 पोस्ट रे कटअप जाइए 102 तो एटा तो ताठू 5 गुना पोस्ट अछि 1576 ना कटअप केते जीव आउ जदि आरआई भलिया 88 आनी करी भी हबनी ताले छाड़ एतिकिरे रखिया आउ जदि किए पचारि अछि फाइनल पचार नहले रखिजी आउ किए माने जदि हैंड राइज करियो पचारि पारो न रख दो सर रिजल्ट टाइमिंग और मेंस टाइमिंग केबे एथर जल्दी हेबार चांसेस रहउची रिजल्ट 1 मंथ भितर आसियो आउ 1 मंथ परे 1.5 मास या 2 मास मैक्सिमम आर आर थर भलिया 4 मास 5 मास मिलबनी मैक्सिमम धरिक चलो 70 रु 90 दिन मैक्सिमम माने आज केते हला आज हला 19 अप्रैल तो 19 मई जून जुलाई 19 जुलाई 90 दिन धरिक चला आज टू 90 दिन भीतर सरी जाइतो मते जहा लागुची 19 जुलाई जो डेट रहउची 18 19 जुलाई मे बी सारी पारंती जो हमरो मेंस आउ कोन सेटा स्किल टेस्ट मे गला जून गला जुलाई 18 हमरो पडुची ना जुलाई 11 पडुची सेकंड सैटरडे ना तो ये सेकंड सैटरडे रखियो या फोर्थ सैटरडे तो 25 26 जुलाई 25 26 स्किल टेस्ट या तापरे नले स्किल टेस्ट तो नो हमरो मैथ एग्जाम आउ जो जीके जीएस ओडिसा ओडिया और इंग्लिश 25 26 जुलाई 25 26 ए डेट जदि से किछि वैकेंसी अछि से टाइम रे माने किछि जदि तार खाली अछि तो से टाइम रे कर दो जुलाई 25 मो मतरे जुलाई 25 26 होची डेट आउ आज टू 90 दिन रहिला 90 या 97 दिन रहिला तो लागी पड़ो जहार हेची एटा जे एग्जाम जहार माने टिके खराब हेची ताकू तो भाई डिप्रेशन लागियो भलो लागिवनी कि माने एते परिश्रम करथले किंतु मु रहि गली 90 रे या 95 रे या 100 रे किंतु पिला कहउचंदी 115 कटअप जीवो तो आउ किसी पिला भी थिबे जो माने 115 120 आनी भी थिबे तो सेमानकर मार्क देखि करी या जो ग्रुप रे तांकर पोल देखि करी नर्वसनेस आसीबो भलो लागिवनी डिमोटिवेट लागिवो कहबो माने भाबियो जे अरे जहा पई एते परिश्रम कली वर्षे बर्बाद गला किंतु किछि नो किछि बर्बाद नो तुम पई भगवान जहा रखिथिबे तुमको भलो मिलियो गोटे कथा मन रखो जहा तुम पई अछि ना भगवान जहा करे सेटा भलो ही करे जदि गोटे अपॉर्चुनिटी तुमको हटौचंती आ गोटे बड़ अपॉर्चुनिटी दे या तुमको जदि जो जगह एस्टाब्लिश करिचंती तो ताठू बेटर आउ किछि नथियो बोली तुमको से जगह रखछंती तो एडा हला कथा आउ जहार भलो हेची एग्जाम आंसर की काली पळे आसीबो भलो से मार्क देखि देबो केते कोन आसुची जदि 95 प्लस अछि तो मु कहबी मैथ्स पई लागि पड़ो कारण ए जो 90 दिन रे तमे ग्रुप बी रो टॉप मोस्ट पोजीशन पाइबो या ग्रुप बी रो नॉर्मल पोजीशन पाइबो या ग्रुप सी भी पाई पारो तो ए 90 दिन तुम पई बहुत ही माने महत्वपूर्ण ओडिशा जीएस तो देखिलो केमिति आसीजी तो ताको भलो से पढ़ो आउ गोटे कथा ठकामीर शिकार हुओ नाही एई 90 दिन तुम टाइम तुम जोठी माने माने मिलुची तुम समय रो वैल्यू सेठी की जाओ सेठी पढ़ो एटा कथा हो छाड़ हौ ताले रहिली ऑल द बेस्ट जहार आरआई मेंस अछि तांको पई बहुत बहुत शुभेच्छा आउ जहार माने हमरो मेंस जो ये मेंस जति जो माने अटेम्प्ट करिवो तांको पई भी माने बहुत बहुत ऑल द बेस्ट लागि पड़ो आउ जदि